W.B. Yeats was an Irish poet, dramatist, and prose writer, one of the greatest English language poets of the 20th century. He received a Nobel Prize for Literature in 1923. W.B. Yeats আছিল 20 শতিকাৰ এগৰাকী কবি, নাট্যকাৰ আৰু গল্প লেখক। তেওঁ আয়াৰলেণ্ডৰ লোক আছিল। 1923 চনত তেওঁ সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰিছিল। The poem is about an actual place near the coast of Ireland, which is a very small uninhabited island on the lake Lough Gill in County Sligo. The poet describes the isle as a much longed for place of peace and natural beauty. কবিতাটোত আয়াৰলেণ্ডৰ উপকূল অঞ্চলৰ কাষতে থকা লগ গিল লেকৰ এটা জনশূন্য ক্ষুদ্ৰ দ্বীপৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে, যিটো কবিয়ে এক অনাবিল আনন্দ আৰু সুখ শান্তিৰ ঠাই বুলি বৰ্ণনা কৰিছে। The lake isle of Innisfree. I'll arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 windrows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee-loud clay. I here refers to the poet William Yeats. The poet says that he wants to go to Innisfree. The poet wishes to build a small cabin there to be made with sticks and clay, and he will grow some vegetables like beans near his room. He will get the honey from the honey bee hive. He says that the open space where he will build his room will be full of the buzzing sound of the bees, and over there he will live all alone in peace and tranquility. ইয়াত আই বুলি কবিয়ে নিজকে বুজাইছে। তেওঁ কৈছে যে তেওঁ ইনিছফ্ৰীলৈ যাব বিচাৰে। তেওঁ কল্পনা কৰিছে তাত তেওঁ মাটি আৰু গছৰ সৰু ঠানিৰে এটা পজাঘৰ সাজিব। তাত তেওঁ কিছু পাচলিৰ খেতিও কৰিব আৰু মৌচাকৰ পৰা মৌ সংগ্ৰহ কৰিব। তেওঁ কল্পনা কৰিছে যে সেই মুকলি ঠাইডৰা য'ত তেওঁ পজা সাজিব তাৰ চাৰিওফালে মৌমাখিৰ গুঞ্জনেৰে মুখৰিত হৈ থাকিব আৰু তাত সুখ আৰু প্ৰশান্তিৰে তেওঁ অকলেই বাস কৰিব। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. In the second stanza, the poet says that when in Innisfree he will get a kind of peace. The scene of the cloudy morning will appear as if the morning has worn a veil and has hidden itself. The song of the cricket and the twinkling stars in the open sky at midnight, the purple glow of the sun in the afternoon are his long cherished peace. He imagines he will see the linnet birds flying in the sky during the evening. The poet longs for all these things. দ্বিতীয় ষ্টেঞ্জাত কবিয়ে কৈছে যে তেওঁ যেতিয়া ইনিছফ্ৰীত থাকিব এক ধৰণৰ মানসিক প্ৰশান্তি লাভ কৰিব। মেঘাচ্ছন্ন ৰাতিপুৱাটোক তেওঁ উৰণি লৈ থকা তিৰোতাৰ লগত তুলনা কৰি আহ্লাদিত হৈ পৰিছে। উইচিৰিঙাৰ গান, মাজৰাতি আকাশত তৰাৰ জিকমিকনি, আবেলিৰ আকাশত বেলিটোৰ বেঙুনীয়া আভা তেওঁৰ মনৰ প্ৰশান্তিৰ কাৰক। কবিয়ে কল্পনা কৰিছে সন্ধিয়াৰ আকাশত সৰু সৰু গীত গোৱা চৰাইবোৰ উৰি ফুৰিছে। I'll arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. In the third stanza, he declares again that he will arise and go to Innisfree.
The sound of the lake water striking the shore comes to his mind always, day and night. Wherever he is, either standing on the roadway or on the grey colored pavements, he hears the sound deep in the innermost part of his heart. তৃতীয় ষ্টেঞ্জাত কবিয়ে আকৌ ইনিছফ্ৰীলৈ যোৱাৰ প্ৰবল ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। হ্ৰদটোৰ পানীয়ে পাৰত খুন্দিয়াৰ মধুৰ শব্দবোৰ দিনে ৰাতিয়ে তেওঁৰ মনলৈ আহে। ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনত তেওঁ ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি থাকিলেও অন্তৰৰ নিভৃত কোণত তাৰেই শব্দ শুনিবলৈ পায়। The poem The Lake Isle of Innisfree suggests that the poet loves to be in the lap of nature. He longs for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. The poet longs for this place which affords a sense of contentment and relaxation far from the busy modern life. The natural beauty of Innisfree is explained in contrast with the roads and pavements in city life, which symbolizes weariness. The rhyme scheme of the poem is AB AB.